There are also some victims who are not able to appear for their exams just because they could not provide the ST and indigenous certificates. There are victims in our own village who were not given permit to sit for the exam as well. Student hobi, June hobi, ahibina, Thilixu Village Council and Chairman do Ami Khan do Tai Khan ke dibo je ready ase, di thake. We have a separate polling station. We have the voting rights. We have GPS Mishikito, which is running very well. And also that is also sometimes a center where all the board exams till class 5 are conducted for the neighboring villages. Polling station thakibi, nohelibi school thakibi, bosti laga criteria itia notun ula hesabte to the village should have an area of not less than 1,000 acres of land also. Where is their land? Where is their position? Where is their jurisdiction? Any to laga claim to justification ikunai, legal justification ikunai. Hello viewers, 13 October day, Mishikito Village Students Union bra, takan students kan ge, district administration bra, indigenous certificate noile ST certificate nidia garne takan bra peaceful protest democratic means bra kurishe kutte takan press conference ekta dishe aro takan laga rights deny gura laga oporde takan kholasa kurishe aro takan appeal bi kurishe ki Mishikito Students Union kan idu indigenous certificate aro ST nidia garne takan academic te bishi duk paya se kona takan jani boli dishe aro do Mishikito village to 2002 de shuru huishe holibe pusti do 2009 de establish kurishi kushi aro 2014 de government of Nagaland logote idu pusti recognize kuribole chiti phutaishe holibe ajidak jawab anai kushi holibe district administration jumubra 2024 June muina dak indigenous certificate aro scheduled tribe certificate to deny nokurina di thakise holibe itu sal 2025 ti to takhan ge itu indigenous certificate pi nidie aro ST certificate nidia karone pusti di thaka manu bishi duk pai ase to takan laga hak mangi thakise aro ki karone takan ge itu pusti recognize nokore ki karone indigenous certificate ST nidie guna students kan bra virod pi kurishi aro itu social media de bishi viral chulishi so itu laga oporde amikan huni paise ki Thilixu village council bra takan bi clarification ekta dibo kushe aro takan itu pusti under de kinika shuru kurishe nole Thilixu village pura shuru kura homoy de itu Mishikito do ki laga block thakise itu sob laga oporde takan in details explain kuribole ase kushe exclusively with global window the viewers ibi Thilixu village council bra aji exclusive global window logode khota kura homoy de ki koy amikan detail bra hota udi kurisab poila sob si poila ishor ke din dunia bad dia ase aru aji ami Thilixu village council aru gambra kanbra global window ke mata nishina ta khan idea do bishi khushi paise aji amakhan itu mata tu dosra issue karni noy amakhan laga bosti di block 3 indigenous aru ST karni amakhan olop public ke janai dibole mon ase itu prahe amakhan gambra head gambra bra loina gambra khan aro council members khan aji eti global window agiti ai jai ase aru ita ko nishina ami kobole mon thaka tu amakhan block 3 ti thaka leaders aro elders khan ke ekta kotha kobole mon thaka tu appeal kurole mon thaka tu morom pra itu public khan ke mislead no kurugina amakhan bosti milagena sob ekilo di jaile mal hobo kogine itu appeal kure ase aru itia amakhan la legal advisor bi amakhan lote ase ami taike henover kure Thank you, Global Window. This is an exclusive interview with the Global Window as requested by the village council. So I was given the opportunity to speak on behalf of the Thilixu village council. This is in response to the press media that was
published in the global window on 13th of October 2025. And subsequently, in the print media also, that was published in the local media regarding the ST and SC issue by a group of students, so-called Mishikito Students Union. So in this regard, the Thilixu Village Council, the GBs, and also the village council members are here to respond with some few clarification that has already been circulated in the social media. And that has been confusing the general public, the viewers, and also the readers of the media. So, firstly, I would like to make this clarification that the Thilixu village was established in the year 1959. And subsequently, it is a government-recognized village, and we have our distinct and defined boundaries. Our village is bounded by Chekia village and Ikshe village in the east, and in the south, our village is bounded by Geological Park Road, and in the west side, our village is bounded by Toluzuma, Thaiku Block 7, and Dansri village, and in the northern part, the present Darka Pathur village. So we have a very defined and specific boundaries, traditional boundaries that has been existence since the time of inception of the establishment of the village. And within our specific jurisdiction, there is no name and style by the name called Mishikito village. So that on 13th October, some group of students has publicized in the media stating that they belongs to a certain group of village by the name Mishikito. So that is a non-existent village. That is a non-existent village. And with regard to issuing of ST and IC certificate, on behalf of the village council, I would like to say that there is a justification. There is a justification on the part of the administration of not issuing the SC and ST certificate against the name of the village, which is non-existence. So that is, they are following the due process of law, the due process procedure rules that has been established. The administration cannot just simply issue ST and SC certificate without verifying, without proper scrutiny, in the name of the village which is non-existent at all. So this has created the confusion among the public as well as the residents of the present innocent students, those who are wising out against the government for non-issuance of the SC and ST certificate to them. So with regard to this, this is just an opening remarks where some of my GBs and other members will also give their statement in this issue. So I think I will give time to now our GB to make out some clarification in this regard. Later on, I can, at the time when there's a question is put up to us, we can reply. আচ্ছা গ্লোবাল বন্ধু ইয়ে বেশি থ্যাংকস দিয়া আছে আমি গান রিকোয়েস্ট করা নিচিনা আহা নিমিতে আজ কোৱা নিচিনা 13 অক্টোবৰ দে সকল বস্তি নাথাকা পৰা মিডিয়াতে দিয়া লগা অলপ ৰিপ্লাই দি দিব এইটো Thilixu আজ কোৱা নিচিনা 1959 এষ্টাব্লিছ আমি গান লব বাউণ্ডাৰীটো দানছে Tolozuma geological check here. It was a boundaries. So it is so-called non-existing village to 2008 plus some vested group. It is lead Kurigana. Plot to Thilixu law Kingana. American first time they allot me as the plot to. However, allotment said. It is one about the third person, one about the fifth, one about the second person there in Gakin jazz. Anyway, third hobby, fourth hobby, second hobby to Amigan, the good night to do. Two, it is
আমি খান কোন গেবি ইন্ডিজিনাস এসটি না দিব কোৱা নাই ইটা বি মানুহ খান তো আহি থাকে ইটো দ্য সেম পার্সন তো আমি খান Thilixu ব্লক 3 রেকগনাইজ আছে তো এটা জুন হলে বি আহে আমি খান তো কোন গেবি রিফিউজ নাই হলে বি আগে গোৱা নিচিনা একটা গ্রুপরা মিসলিড কৰি কিনা এইটো তো আলাগ আছে আমি খান কিনিছে গৈ কিনা তাই খান এইটো মিসলিড কৰাছে তো Thilixu 1959 the village established. So তাই খান 2008-9 prahi নতুন বস্তা আছে গৈ কিনা এইটো নিয়মেন ষ্টাইলটো চলি আছে তো এতিয়া 21 century the just government and good leader খান দিতে এমার্জন করবে আমি খান এয়ারপোর্ট পৰা Thilixu পৌঁছিবলৈ 7 minutes লাগে ডিমাপুৰ চিভিল হস্পিটেল পৰা Thilixu নাগাৰ্জুন ভিয়া নাগাৰ্জুন আহিবলৈ আমি খান গাড়ীৰ জাম নহ'লে 5 মিনিটে পৌঁছি যায় তো Thilixu 1959 এষ্টাব্লিছ আছে আৰু 2021 century এইটো জাগাতে 1000 একৰ মাটি থাকিব নেকি আজিকালি ইনটেংকি দেবি সারা মাটি দেবি 1000 মাটি ফিরলেন তো নাই itu dinya government ge bluff yes naga citizen ge bluff yes itu hoy ami kan plot kon ba 200 square kon ba 150 square kon ba 120 somewhere 50 square ba ami kan tai kan bidor de public to bikri korken each other duk pa man to paramon ge bikri korte itu pura plot ekta khor bunabo nimde kin jano to naga customer low semi customer low te বস্তি বনাব নাপাৰে স্পেশালি সেমি বস্তি বনাবলৈ তো পয়লা হেড হান্টার বিফোর ব্রিটিশ অ্যারাইভ ইভেন ডিমাপুর ওসেন সেমি ফার্স্ট বস্তি বনাবলৈ তো জঙ্গল কাটি গেনা তাতে আমি কান ইনস্টলেশন জঙ্গল কাটি গেনে কিবা বুঝা বিফোর খ্রিস্টানিটি বুঝাও করে গেনা গাহরি কাটি গেনা মা কোথা কাটি গেনা হি বুঝাও করে গেনা বস্তি সর হয়ে যায় নাহলে একটা প্লট কিনি গেনা 20 জন 30 জন জিমা গেনা তো বস্তি কি দেবি না বরা তো ইডিয়া অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তো তাই খান এসটি ইন্ডিজিনাস অ্যাকসেপ্ট নকরা তো স্পেশালি ডিমাপুর এডমিনিস্ট্রেশন চমকিদিমা এডমিনিস্ট্রেশন তো তাই খান ইতলা কাহানি তো পুরা জানি আছে ইতো তাই খান এডমিনিস্ট্রেশন চুম আৰু ডিমাপুর তো বস্তু মানুহ হয় তাই খান NPS IPS খান আছে তাই খান তো জানি তো প্রায় একসেপ্ট নকৰে হলেও কোনবা নাগা মানুহ দূৰতে থকা মানুহ এইটো ব্ৰাদাৰ ফেলো খান তো এইটো গভৰ্ণমেণ্ট হি বাইৰেছ কৰি কিনে তাই খান গিয়ে দুখ আছে নাকি কৈ কিনে ভাবনা থাকিব পাৰে এইটো প্ৰায় এইটো ক্লেৰিফিকেশ্যন দি আছে আচলতে এইটো নাদিলে বি হ'ব আমি খান তো আণ্ডাৰ চমকিদিমা ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে চমকিদিমা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো দিয়ে ন ভেৰি ৱেল তো আমি খান এইটো ক'ব বি নালাগে হ'লে বি দহটা নাগা মানুহটো না জানি কিনে হে তাই খান আয়া মৰম কৰিব লাগে এইটো চাব লাগে এইটো কিবা ভাৱনা কোনোবাটো থাকিব পাৰে এইটো নিমিত্তে এইটো ক্লেৰিফিকেশ্যন দিয়া আছে নহ'লে আমি খান এইটো বি দিবলৈ মন নাই এইটো পৰা এতিয়া বি উইদিন দ্য Thilixu বন্ধু তাই খান আলাগ নাম মাতিবি কি কৰিবি আমি খান NOC তো তাই খানকে দিব কোনকে বি দিব পাৰিব বুলি নহয় এইটোৰ পৰা ষ্টুডেণ্ট হবে যোন হবে আহিবি না Thilixu ভিলেজ কাউন্সিল এণ্ড চেয়াৰমেন তো আমি খান তো তাই খানকে দিবলৈ ৰেডি আছে দি থাকে আজিকালি বি ধুমাধুম আজিকালি ST ইণ্ডিজিনাছ তো ধুমাধুম নিউ বনা আছে তো আমি খান কোন বি ৰিফিউজ কৰা নাই হ'লে বি দুজ লিডাৰ খান তো নাহে আৰু গভৰ্ণমেণ্টে মিছলিড কৰে খানকে বি মিছলিড কৰে তো আমি খান চেয়ারম্যান কামরাও তো তাই খান লাভ করতে যাই না ST লবি না ইন্ডিজিনাস লবি না তো তাই খানকে ক'ব নাপাৰে এইটো অলৱেজ উই আর রেডি আহি কেনে ST লবি ইন্ডিজিনাস লবি example short example Thilixu there we are having 6 block including this Aphesa
তো আমি খান প্রাইমারি স্কুল আর অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার ডিসপেন্সারি 4টা 5টা আছে তিলেখাতে ইভেন চার্চ ফেলোশিপ এভরি ব্লক ফেলোশিপ আছে তো অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার একটা পায় নিমিতে প্রাইমারি স্কুল একটা পায় নিমিতে বস্তু করবলে নড়ব তো we're a big village তো আমি খান তো 4টা 5টা প্রাইমারি স্কুল আছে আর একটা হাই স্কুল বি আছে তো প্রাইমারি স্কুল পুরা পাস আউট করি না হাই স্কুল গে যায় হাই স্কুল পুরা পাস আউট হলে কলেজ এনি কলেজতে যায় তো তাই খান বে গভর্নমেন্ট মরম পুরা অঙ্গনওয়াড়ি এভরি ব্লক সি খান বে অঙ্গনওয়াড়ি আর সেন্টার আর প্রাইমারি স্কুল দিয়া পুরা আমি খান তো ফেসিলিটি পায় বস্তু হয়েছে এইটো ক'ব নাপাৰে এইটো পৰা সি এইটো নাগা মানুহ কোনোবাটো না বুজিগে নাহে আরে ইনকে আছে নেকি কৈ কিনে থাকিব পাৰে এইটো পৰাই এইটো ক্লেৰিফিকেশ্যন দি আছে আমি খান তো এভৰি ডিপাৰ্টমেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট উই আৰ ৰেডি লোন হবি জি হবি পাতা হবি তাই খানকে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন কৰা নাই আৰু আহি থাকিবি আমি খান দৰটো অপেন আছে আহিবি হেল্প ল'বি এইটোতো ঠিলেখে আছে হ'লে বি আগে কোৱাৰ নিচিনা কোনোবাটো না বুজা মানুহ থাকিব পাৰে এইটো পৰা এইটো আমি খান বুজাই দি আছে আৰু এনি কুৱেশ্যন থাকিলে বি আৰু আমি খান এক্সপ্লেইন কৰি ল'ব থেংক ইউ Now, my question is the legal advisor here. What do you want to know? If you have any kind of side for clarification, this issue, is Thilixu village to 1959 they should wish it. Aro Judo, if you have Mishikito village, you got a claim for it. It is Thilixu village laga ekta block, which is considered as block 3. Block 3. Will be taken for us. I'm going to do it. Ambura question. In 2008, the vested individual Kundabra start question. Will be taken for us. Taken to 2002, they settled question. Then 2009 they into Mishikito village to name Gurishe. Or 2014 they through Deputy Commissioner Dimapur forwarding letter we say कि तकानी तो पुष्टि recognition करने government of Nagaland operation. बोली भी yes अचिता इतो लगा जवाब तो आना है. बोली तकानी भी मांग बुरा तो इतना गंभीरा बा clarification भी दिशी के GPS आसे अंगनवाड़ी आसे polling station आसे और तादे इतनी नहीं ना LROSO Land Record Survey Officer Probably the mapping original government of Nagaland laga mapping di takabi dikhe. So we are there. Students can go and isna takan ke ST indigenous deny gure ase. Aru to deny to be poila time run hoigina only this year bro. Noile 2024 June tak to issue gure shi ase. So itu laga opore legal advisor rabe key clarification because students can go stand gura laga opore takan bi ekta rights dikhe ase. So from the legal point of view apni ki kore. আচ্ছা এইটো লগা পইণ্টে আমি একটা ক্লেৰিফাই কৰি দিব the group of students have claimed that they have been obtaining the ST and SC certificate from the administration till 2024 এইটো media TV তাইখান expose কৰিছে so now we should know the process of obtaining the SC and ST certificate from the administration আইকে যাইগিনা আমি গান ফর্ম লব এইটো applicants লগা ফর্ম লৈ কিনা আনি কিনা fill up কৰিব permanent residence, temporary residence, itu fill up krubo. To itu fill up kuratam de NOC noheli bi recommend kuratu head the GB or the village council chairman. To tadi bosti hi nai tadi village council chairman aro itu GB appointed nai. To how are they manipulating that seal and pad of the unauthorized GB and village council chairman? Itu already exposed because it has come to a light that for all those years, they have been misleading the government, and also those leaders, they are misleading the innocent students. Itu taikan GB nohilibi, chairman nohilibi, taikan kile sil marigen itu government ke mislead kure. That is an offense. See, here is one order that was issued by DC Dimapur in the year 2017. It came to the notice of the Thilixu village council that some unauthorized person, some wasted individual person are using the official pad of the village council as well as the seal. So with this regard, we have filed a complaint before the Deputy Commissioner Dimapur. To June 2017, the DC ekta ulaise. Order ekta ulaise. Whereas it has come to the notice of the undersigned that the Mishikito village has been using seal and pad of the
office of the Mishikito Village Council. Whereas Mishikito village is not yet recognized by the government, and therefore usage of seal and pet should be immediately stopped from the date of issuing this order. Now, therefore, any further use of the seal and pet shall be liable to invite necessary as per the provision of the law. This order was issued in the year 2017. So, equal legal base authority na thaki na ami ito vested interested leaders can give you false hope aro ito false hope to na diwo lagi innocent student innocent followers ko ami tai khan laga followers can give false hope na diwo lagi to bosti hoi jabo nohele bi ito duplicate seal aro pet khan pathai na ito innocent student can ge mislead na kurbo lagi no rather they should advise the students ami khan to recognize ha nai ami khan to na parbo you better go and get it from the native village NOC holi bi nya kuren lowol dibo lage to so they should stop misleading the innocent residents and the followers giving a false hope that Mishikito will be recognized by the government, which is absolutely incorrect. June 2018 not June 2018 there Sushil Kumar IS Dimapur laga thakatam there of course no doubt tai khan they have pursued recognition kuribi goina tai khan government ke pursued kurise however both the parties was called at the chamber of the DC. We had a very lengthy discussion, we have deliberated about the issues, we have given our point of view, our stand Thilixu village to ami khan to itu to part and parcel of Thilixu village under the block 3 aru few from block 3 residents few vested individual person to achieve their personal interest, to achieve their personal objective. Ito bosti kurubo goina ito mano mislead kuri gena ito pursue kuri thaki ase ito iku hobole nohi do. To ami kan Thilixu mano Thilixu village council GB aro members kan jaise Thilixu village to kitabi NOC na dibo. So from that day onwards, DC has closed the file. To Thilixu pra NOC na thakile to itu to apne to bosti to kurubol na parbo. Itu to ami khan te issue te pra hi stop hoi gena ase. And with regard to establishment of GPS school, itu to SSA laga scheme pra halia laga ase. So government objective was not to establish the school in a recognized village. Itu SSA laga scheme hesabte to manu population kote ase school thakibo lage main objective to itu nimite kura lagase whether it is unrecognized or recognized village manu kote ase education free education to facility to punchabo lage koina itu laga scheme tebra aha laga ase hoile bi itu tai khan school pa nimite that is not the criteria to recognize the village. Polling station thakibi nohele bi school thakibi bosti laga criteria itia notun ula hesabte to the village should have the area of not less than 1000 acres of land also. To itia factual position tai khan itia claim kuri thaka to pura Thilixu block 3 aru itia the people those who are claiming themselves as Mishikito pura jumble up kurigena boha ase. Where is their land? Where is their position? Where is their jurisdiction? Ito any ito to tai khan laga claim to justification iku nai legal justification iku nai. That means apni kubo mon taka do Mishikito village manokan bra tahan laga area 1000 acre ase bodo. That is false. False. That is false. Sir, apni question ki kundu area the population thakibo that is school do set up koro. Kambra bi question. So GPS government primary school kuna set up koro clear sir Thilixu block 3 na Mishikito village ika halibu disha apni kan bi apni kan thakina sir. Tate ami ekta documents ekta produce kuri dibo. With regard to that, ami can complain to file kurise. We have written a complaint to the government also. Here is the order, okay? This is the corrigendum issued on
13 February 2015. The name of the school appeared in serial number 8 as GPS Mishikito under Dimapur district. This government notification even number dated 21/3/2011 may be read as GPS Block 3 and not as rendered. And this is in compliance with the Honorable High Court order dated 16/9/2014 in writ petition WPC 180K of 2014, Siri K. Hector HGB versus State of Nagaland and others. Itu lagati bro ulaise. Hoilebi there was another tussle, that was filed in the High Court. Itu piche the High Court pi aro sa ekta subsequent order ulaise. Since those persons are claiming that the part where they are reciting is a part and parcel of Mishikito village, whereas the counter claims has been made by the Thilixu village. So dispute itu I guess settle kuribi. The court has said whatever naam te aje itu iniga rakhi dibi ko abrahi itu laga skill laga to ami khan nothoi na aje holibi itu itia poila ami koi dia nishine skill pra tai ki hobi bosti pra recognition nai, jurisdiction nai, tai khan laga position nai, to itu to bosti to hobole parbol laga kotha tu nai, itui koi dibo mo ইয়াতে কাম কৰা কি এটা হ'ব আপুনি আমরা ক্লিয়ারলি কই দিছে যে এটো Thilixu ব্লক 3 আছে 2018 ডিবি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিমাপুর টু পার্টিস পেশেন্টলি ডেলিভারেট কৰিছে আপুনি মানে সলভ কৰিছে मतलब Mishikito ভিলেজ তো এস্টাবলিশ নকৰি দিব বলিবি Thilixu ব্লক 3 চলাব বলিবি স্যার ইয়াতে সাবে ইয়া টাকা Mishikito ভিলেজ নিকা চলে আছে তো আপুনি কান একটা আচ্ছা মিডিয়া পার্সপেক্টিভ ফ্রম দিব মন নালো টাকান Thilixu কে আইবো মন নাই টাকান Mishikito সেপারেট যাব মন যায় তো তাতে আপুনি কান ভিলেজ পুরা এটি এনওসি দি না টাকান কি সেপারেট যাব লিখিলি নি দে why do you want to keep them under you it will be all of জানিব মন যায় থ্যাংক ইউ বেশি খাতাবরা কই দিব এটো Thilixu বস্তুটো খালি ব্লক সিহি নহয় আৰু ডাঙৰ আছিলে তো আমি খান বস্তুটো বাং বলে মন নাই বস্তুটো এনে সব ইকে ল থাকিবলৈ মন তো আমি খান তাই খান বেয়া বাইলে ছাড়ি দিব হলে বি তাই খান বি ইকে ল বহ বলে থাকিবলৈ মন আছে তোমরা আমি খান তো ভিলেজ স্পেশাল সিম ইটো HGB NGB খানে এনওসি দিব তো আমি খান তো তাই খান আলাগটো করব নরব তো আৰু ইনি নাগাস্ত যোনফালে অলপ বুজাবলৈ কোৱা আছে নহ'লে আমি একটা অলপ খাতা ক'বলৈ মন থকাটো অ'কে চব পিকচাৰবি হ'লে 21 চেঞ্চুৰীতে 1000 একৰ মাটি ডিমাপুৰ চিটি হাৰ্টে থকাটো এইটোতো মিছাই আছে আজিকালি মানুহ বহিবলৈ বি নাই 21 চেঞ্চুৰীতে তো দে চব কল Mishikito কোৱাটো 1000 একৰ আছে কৈছে তাখান কোৱাটো তো গভৰ্ণমেণ্ট জানিবলৈ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আমি খান চব নাগা মন জানিবলৈতো ইটো মাটিটো কোন পাই দিছে কিনিছে না গভৰ্ণমেণ্ট পৰা দিছে না ভগৱান পৰা দিছে না Thilixu পৰা দিছে তাই খান ইটো রিটিংটো প্রডিউস করলে তো কথাটি ইটোই আছে হলে দেখেন মাটিটো কোনবাই দিয়েছেন কাগজ নাই হ্যাঁ দুটো আমি খান ভগৱান পৰা দিছে নহ'লে বি গভৰ্ণমেণ্ট পৰা দিছে নহ'লে বি Thilixu পৰা দিছে নহ'লে বি সম XY ভিলেজ পৰা দিছে জাতি পৰা দিছে কাগজ একটা সেন্টেন্স পি নাই আৰু এইটো Thilixu বস্তুৰ পৰা এইটো ভাঙি গেলে যাবলৈতো এইটো আদাতটো আজিতো Thilixuতেহে আছে হ'লে বি নাগা লাগা কমিউনিটিটো বিয়া এক্সাম্পল আছে একদিন তেওঁ 10 মানুহ লাগা বস্তু বি ইনগা ভাঙা বি সৰ হ'ব এইটো আমি এশ্বৰেঞ্চ দি আছে যদি এইটো বস্তু মানুহ এইটো আদাত সৰ হ'লে একদিন তেওঁ আমি খান ডিমাপুৰতে ডাঙৰ ডাঙৰ বস্তু বিছ আছে আমি নামটো ক'বলৈ মন নাই খালি আমি খান লগাই ইছ্যু ক'বলৈ মন তো
Thilixu bosti dia bang jena pola jai nishna kon ba bosti bi future de itu lifestyle to practice robot itu pahe ঠিক আছে মিশিক দোকান গিয়ে 150 গোল মিশিক দোকান গিয়ে চলো ঠিক আছে আপনার কোনো 1000 একর আছে তো কোন প্রায় দিছে কাগজ দেখাই দিবি কাগজ থাকিলে করুন গভর্নমেন্ট বি রেকগনাইজ করে দিবি না হলে কাগজই নাই এইটো প্ৰায় এইটো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন দিটো ভাল পৰা জানি আছে হলে দৰ্শক পাব্লিকটো নাজানি কিনে ইমান তাকটো অ'কে পহিলা মানুহ একজন গেলো পহিলা আপোনাৰ নাম কোন আছে আমার নাম তো জন আপনার বাবার নাম তো হ্যাঁ হয়ে তো আমি 150 গোল মিশিক বস্তি আছে তো আপনার বস্তি নাম বলে 2008 প্যারেন্টস ভিলেজ তো কোন প্রায় দিয়েছে এইটো প্রায় দিয়েছে তো কাগজ একবার দেখা কাগজ নাই এইটো প্রায় ইন্ডিয়া নাগা মানুষ আর এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারলা গভর্নমেন্টলা মাথা নাখাইলে ভাল আছে কৈ কিনে আমি খাতা অলপ কৈছোঁ Now, we'll align for a final question to our legal advisor here. So, here, court laga, honorable court laga verdict to kiase. Aro, as a legal advisor, now, here Mishikito kandi tahan laga right check tahala borease. Tate Thilixu village side pro apne ka laga history koi kina clarify borease. So, itu laga issues to put the end up position. And then আপনি বি আকি দিবি কইছে কি instead of victimizing the young generation students so একটা টেবল ইটো সেটল করলে ভাল সো আপনি কান নিশ্চয় এতে ওয়াইস লিডার্স কান বইনা আছে ইটো লাগা ইস্যু দি কোন খতম হবো লাগে ইটো লোক জানিব মন যায় আছে আচ্ছা আমি কান ইটো কি ক্লারিফিকেশন দিবলে আছে দি দিছে ইটো লাগা আপনি লাগা কোশ্চেন দিয়ে আমি ইনিকা কই দিব ইটো লাগা রিলেটেড তে নহয় হলিবি অলপ ইটো লাগা দে কই দিব একটা বস্তি এস্টাবলিশ করবলে তো it should be based on historical foundation or a legal foundation itu historical traditional historical কইলে তো সেমা লাগা বস্তি কিনিকা বনা আইছে ইটো লাগা এস্টাবলিশ করব লাগিব legal foundation আছে কইলে তো তাইখান গভর্নমেন্ট প্রায় এলট করিছে না গভর্নমেন্ট প্রা তাইখান কে বস্তি বানাবল দিছে না ইটো they'll have to substantiate আমি কান কই আছে ইটো আমি কান লাগা ট্রেডিশনাল বাউন্ডারি দিয়ে আছে তো in order to establish new village in a semi traditional land ইটো নেম সেম থাকে তো ইটো রিচুয়ালস থাকিব ইটো রিচুয়ালস তো ইটো তো কমপ্লিট করব লাগিব তাই মানুহ কিমান জনকে লৈ যায় না বস্তি বনাইছে কি লাগা ডেট প্রায় ইটো তাই ফরেস্ট তো ক্লিয়ার কৰিছে কি লাগা রিচুয়ালস ইটো কান্তা কৰিছে গাহৰি কিমান মাৰিছে আৰু তাই ইনভাইটিছ খান কোন খান আহি না তাই বস্তি বনাতম দি ইটো কোন আহি কিনা পাৰ্টিচিপেট কৰিছে those facts has to be established নহলে তো মানুহ লাগা বস্তি আন্ডাৰতে থাকি কিনা বস্তি খান পৰা এলটমেন্ট দিয়া লাগা নহলে বি কিনি কিনা বহি থাকা লাগা তিবৰা আমি তো বস্তি গে ইটো কানুন গে বস্তি লাগা গামৰা খান গে নহলে কাউন্সিল খান গে চাবলৈ মন নাই ইটো বস্তি তো আলা কৰিব গইনা হালা কুৰা সুৰ হৈছে বলে তো ইটো তো আমি খান নাগা মানুহ লাগা বস্তি একটা বি ঠিক না থাকিব ন ইটো লাগা সিচুয়েশন দিয়া আছে ইটো আজি মিশিকিটো আৰু ইটো থিলাখ লাগা তো নাও ইতিয়া জিবি অফিশিয়ালি গভর্নমেন্ট এপয়েন্টেড জিবি আমি খান লাগা কামরা তকশে আছে আৰু কামরা আয়েকা they are also residing within the jurisdiction where those people are claiming that Mishikito is a separate village তো একো লিগেল জাস্টিফিকেশন না থাকি কেনে ইটো রেসিডেন্স ফলোয়ার্স খান কি মিসলিড না করলে হি ভাল আমি লাগা কথা দিতো আৰু এতিয়া আমি খান ইটো তাই খান স্টুডেন্ট খান বি একটু ভিকটিম লাগা কার্ড লৈ কেনে ইটো গভর্নমেন্ট কে ইটো কিবা না করব লাগে এটো তাই খান তুমি ভিকটিমাইজ হৈ আছে তাই খান তো ইনিকা হৈ আছে কি হৈ আছে জানি কেনা আমি কিবা না খাবলে লাগা সামান আমি খাই কেনা আমি বিমার হইলি বি আমি গভর্নমেন্ট কে ব্লেম করব নাকি the same thing তাই খান জানি কেনা আনরিকগনাইজ ভিলেজ আছে কই না বহে আছে তাই খান ডিক্টার পাই আছে কিলে গভর্নমেন্ট কে তাই খান ইটো ব্লেম কৰি থাকিব উলাই কেনা আহি কেনা ইটো আমি খান থিলেখা মানুহ খান জিবি খান কৈ দিছে এনওসি বি দিব থিলেখা লাগা রেসিডেন্স আছে ইটো সিগনেচার বি কৰি দিব হলে বি ওয়াই দে আর রিলাক্টেন্ট টু গেট recommendation from the proper village authorities আৰু এতিয়া
নোহা লগা এইটো চিল পেট চলাই কিনে 2024 তাক পাই আছে গৈছে which is very serious and it's an act of criminal offense also. Itu to ami kan bi village council kan ge discuss korbo itu ki future laga course of action ki hobo lage because there is a very clear standing order of the DC also. So itu already they have exposed how they have been obtaining ST and SC certificate. Itu laga nimite ami ko bole to innocent student kan ge victimize kuri thaga bidli tu ये तो ताइगन भी proper village authority के approach करिए ना आएगी ना sign लो भी recommend करो बोले दिवी get their IC certificate ST certificate from the administration इको problem नहीं बोले ताइगन नहोबो कोई थाकी ना हाला करी थाकी ले भी रास्ता ही नहीं the government cannot help them because their certificate has to be recommended by the appointing authority, village council chairman, appointed by the government, GB appointed by the government. To recognize na thaka tak to takan official GB na thakibo, chairman na thakibo. To itu to helpless ase. Itu bra ami kobole to instead of taikan iniga dictator pai thaka bitli to ahikena bosti de village council chairman ase GB khan ase ahikena recommend loi lobi inia kurigena ताइखान भी दिक्कत ना पाएगी ना ताइखान लगा एकेडमिक कैरियर होबी प्रोफेशनल कैरियर होबी की होली भी लोई जाइले भाला से कोई ना मिला गाइड पाइस तो दियास हमें कथा नगो आगो दे हमारा साहब और अपना स्टाफ हमारा हेड जीबी और हमारा एडवाइजर काउंसिल चेयरमैन जीबी और काउंसिल मेंबर खान गया हमें धन्यवाद दिया से हमें अलग कथा अलग लंबा कब हमें थिलखु लगते जनम बस्ती छोड़ के ना वह 1952 पर हमें जनम बस्ती छोड़ के ना थिलखु लगते आही के ना बहा मैं एक क्लास दे सब जाइए मैं एक क्लास है ये तो बस्ती किन्हीं का बना से की हो से हमें जाने से होली भी हमें छोकरा ये दुकान से ना हमें ऊपर बेराबो नौरा हो से सब ताइखान लगा मतलब बड़ा हमें खरा ग्रुप बना से हमें ये तो बस्ती बनाई ना बहुत तो 1959 बड़ा बस्ती बनाई से तो इनका हो गया ना इतिया थिलखु बस्ती दिया 7 ब्लॉक आसे चर्च की काउंसिल की सब की फास्टर भी की एक चर्च दे करे एक काउंसिल दे करे तो itu Mishikito gua to le block 3 है से तो block 3 ये तो किमान मजा से आमी allotment लिखना से दे 100 by 100 कौन बा 120 कौन बा 80 कौन बा 50 इनका allotment लिखना Mishikito हो गया ना पूरा बस्ता में allotment लिखना से तो 7 block सब क्या था और ये तो ब्लॉक 3 दा कहाँ है कि भाभी के ना जाने तार नाम परा बाबा माँ मुर्गी काहरी मार के ना नाम माता भी न है मिशिक तो तब खुशी पर है मिशिक तो माती के ना कुराश है ये तो करो नहीं मिशिक तो बस्ते मानो साल दे 1 खोर 2 खोर तो ये दे ही था के दे ये तो सलांदर खुल के ना ही था के हाँ तो ताइखान उनका मिशिक तो वो कहना एक उपाय ना था कि एक ताप भी था आही था कि वो हाँ तो ताइखान मिशिक तो क्या तो वाले थिलखु बस्ती निम्दा मिशिक तो नहीं मिशिक तो पास्टर एक बार हमारे लोगों तो है बाबू खुदा इनका कुरा भी भल ना
আমাখন মিশিকটো আৰু থিলেখ জইন কৰি কিনে প্ৰাৰ্থনা কৰিব এনেকুৱা কৈ কিনে আমাৰ লগত আহিছে ইয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ কোন খুচি নাপাব বেছি খুচি পাব হ'লে বি থিলেখ বস্তি নিমিত্তে মিশিকটো নাই মিশিকটো ভাৰ্চেছ থিলেখ গৈ কিনে প্ৰাৰ্থনাটো নাপাৰিব কৈ কিনে এইটো বি মানা কৰিছে এতিয়াতো থিলেখ বস্তিতে ইমান মানুহ আছে খালী ঘৰহে 2000 নিচিনা আছেতো আৰু তাতে আমি এলটমেণ্ট দিয়া 30 না 40 ঘৰ থকা এইটো বি অৰিজিনেল আমি দিয়া মানুহ নাই বিক্ৰী কৰি কিনে পলাইছে আৰু কিনি কিনে বহি কিনে বহা মানুহে আমাক দিগদাৰ দিছে এইটো কাৰণে 2018 না 2018 এইটো টাইমতে থিলেখটো চমুকেতি মানুহ ডিমাপুৰ আণ্ডাৰত থাকছে তো ডিমাপুৰ দিছে এতিয়া আমাক মাতিছে মিশিকটো লিডাৰ গাঁও বি আহিছে আমাক কি লগত ডিচি লগত বহিছে তো ডিচিটো কৈছে চৌ কেতিয়াবি থিলেখ এনঅ'চি নদিয়াটোক তোমাক নাম মাতিব নোৱাৰিব দেই তোমাক খুচি কৰিব নোৱাৰিব ডিমাপুৰ ডিচি কৈ কিনে আমাক পোষ্ট চাইড বহি কিনে কৈ কিনে আছে হ'লে বি তাইখন নচৰে মিশিকটো কয় মিশিকটোতো কোন আছে নাজানে এইটো থিলেখ ব্লক 3 আছে ব্লক 3 হ'ব আৰু তাইখন কেতিয়াবা দেখাইলে খৰচ না জেনেৰেশ্যন না এইটো যাইলে বি মিশিকটো এনঅ'চি নাপাব বস্তু বনাব নোৱাৰিব আমি কৈ আছে জেনেৰেশ্যন যাইলে বি মিশিকটো নাপাব ডিচি বা আমাক নকৈ ওচৰতে বহি কিনে থিলেখ এনঅ'চি নদিয়াকতো মাখান একো কৰিব নোৱাৰিব কিনে ডিচি বি ফাচলা কৰি কিনে আছে হ'লে বি তাইখন নচৰে এইটো কাৰণে আমাক কি হ'লে বি আমি কালি না পৰচা যাবলৈ আছে হ'লে বি এইটোখন থাকিব এইটোখন চব জানে আছে এইটো কাৰণে মিশিকটোতো নামহি নাই থিলেখতে নামহি নাই আৰু এইটো ব্লক 3 আছে দেই কৈ কিনে আমি কোৱাই দি আছে থেংক ইউ So viewers, Thilixu Village Council Chairman Gambura, legal advisor along with council members takanbra itu Mishikito village laga oporde jundu takanbra exclusively global window logot kotha korise itu laga oporde takan jawab dishe aru yade Gambura khan koi ase ki Thilixu village jundu idia Chumugudima district te ase 1959 de establish korise আৰু establish kurna ado takan itia total block 7 ase aru jundu so called Mishikito village iniga cholai ase itu Thilixu village under de block 3 cholai ase koshi holibi yadi Gambura khan legal advisor khan bra hudi ase Mishikito village khan ke ki judi idu mati do takan paishi gule kun bra gift dishe nole Thilixu village bra dishi gule takan logote ki papers ase nole government laga hat pro procure kurishi gule ki documents ase itu produce koribi na itu produce korile village to start koribi hole takan laga hatte papers iku na thakina students innocent kan ke victimize no koribi kuna takan ba jawab di ase aru do Thilixu block 3 under de itu one of the oldest member jundu 1959 de tai pusti form korise Gambura bra koa hunilushe tai do 83 years old ase tai native pusti bra Dimapur de hado 1952 de ahigina itu Thilixu village to takan ekilokote 1959 de form korise aro form gra mano purana manu kan do sob muri jaise tai ekla bachigina ase koise aro tai bra kahani koabi sob huni paise aro jundu itia block 3 area so called Mishikito village chulai ase tadibi allotment do tai bra phag korise kunba ke square feet 120 by 120 sabte kunba ke 80 nole kunba ke 50 iniga dishi goi ase আৰু পুৰানা মানুহ জুন বৰাহে মাটি লৈছে এইটো কাndo সব বিকাই কিনা যাই যাইছে এতিয়া সেটল কৰা কাndo নতুন মানুহ খানি আছে কৈ আছে আৰু জুনটো জিপিএছ তাতে সেটআপ কৰিনা আছে গভৰ্নমেন্ট প্ৰাইমাৰী স্কুল ইটো লাগা ওপৰতে Mishikito village kuna থাকা লাগা ওপৰতে হতা হতি কৰাম দে লিগ্যাল এডভাইজাৰ বৰা জবাব দিছে গে কমিশনাৰ সেক্ৰেটাৰী গভৰ্নমেন্ট অফ নাগালেণ্ড বৰা
Directorate of School Education logode correction dambi ulai gina ase koti takan itu nam chola do itu thik nai itu Thilixu block 3 cholabo lagi kuna ulai dinas holibi itu laga opor de appearance te taka amikan huni pais aru 2018 de itu Thilixu village aro Mishikito village takan laga machote itu DC office Dimapur de meeting puise aro land deliberate kurigina Thilixu village pura takan ki kwado takan do itu block 3 ase block 3 de thakibo aro Thilixu village to phak nohobo aro yadi kampura kwa nisna eki lokot miligina thakibole laga hisabte takan decision luisi koise holibi jundu takan 2024 dak district administration jumubura ido indigenous certificate hobi nole ST certificate issue kurise itu laga opor de 2017 de deputy commissioner Dimapur bra yadi order ulai gina ase ki yadi Mishikito village te kunba manubra unauthorized seal aro writing pad khan cholai ase itu laga opor de no chola bole laga orders bi ula dikhe ase to yade Thilixu village council bra kwado takan government unauthorized village ase itu block 3 ase aro Gambura bi self style Gambura chairman khan ase takan bra unrecognized unauthorized seal pad khan chola bra takan itu indigenous certificate hobi nole ST certificate khan do pass aro itia koi ase ki jiman da students kan academic te indigenous certificate aro ST certificate na pai gina duk pai ase itu laka opore village council chairman hobi head Gambura GP khan bra koi ase students kan aibi ai gina residency certificate to yade ba aram se lobi aro tokan studies te failure no labo karone aki jabo karone takan ko objection nai guna janibuli dias to amigan sai shigule itia Thilixu village pra kahani sob to koise to yade government laga bi ekta lapses amigan dikhi pai ase ki judi idu Mishikito village to Thilixu village laga block 3 ase gule to takan pusti puna time de jundu government khan logote ahadam de government babi ki karone phalba rectify korana nole government babi Thilixu village council khan ki dukan papers a laga opor de ki karone update korana itu bi ekta sawal ase holibi already itia takan kwanishna district administration brado itu sob saigina Thilixu village pra itu NOC nidia karone itu takan unauthorized village hoa karone itia indigenous certificate hobi noile ST certificate to nitia hoishi guna clarification do diase aro takan koi ase ke aha same debi itu Mishikito village inika cholabo karone takan NOC do nidibo holibi judi takan razi hoigina Thilixu block 3 inika chola boli laga mon ase gule sobke welcome kura amikan huni paise so viewers itia amikan both side of the story do huni lushe Thilixu village kan bra written documents thaka sob proof dikhai dishe aro judi Mishikito village bra takan koan nishina government criteria de 1000 acre ase takan itu fulfill huishe kwal opor de Gambura kan ko ase 1000 acre do nai aro itu 1000 acre thaka do misleading ase public khan ki do confuse kuri dias aro area laga measurement opore takan itu area de iman dangor 1000 acre thaki boli laga mati bi nai gona itu bi clarification kuri dias ami gan akha koribo ki district administration chumubra juntu itia Mishikito village opore itia indigenous certificate hobi nole ST certificate khan nidigina ase itu laga opore district administration bobe public notice clarification ekta ulai dile itu laga issues to permanently settle bole amigan akha kuri ase amigan hope koribo now Mishikito village council jodi takan existing ase gole takan bi itu laga opore ki koe amigan rokhi থাকিব itia karone mani for more updates amunan side global window mo ase Sangamayer with camera person Mankaba Jamir reporting from Thilixu village Chumukodima district Boss! Boss! Come on!